अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी सिस्टर, आपने ये मैसेज किया यहाँ पे कि दुआ करें कि मेरी भी जान छूट जाए मेडिकेशन से, ठीक है। तो मैंने कहा चले मैं एक और वीडियो बना के जो है ना आप सबको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ और थोड़ा सा बताती हूँ अपनी जो है ना इस हेल्थ इशू की जर्नी को लेके। और जैसे आप सबको पता ही है कि आप सबके सामने ही था जब मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था 217 18 पे जाके, और 200 फिर 180 190 इतनी हाई मेरी रीडिंग्स थी, ठीक है। और किस तरह अल्लाह ताला ने अपना करम किया, आसानियाँ की और मुझे भी सलीका दिया कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, मुझे हिम्मत दी अपने आप को लेके आगे चलने की, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद, इन्वेस्टिगेशंस के बाद और मतलब सारी मतलब ये जो डॉक्टरों के होमवर्क होते हैं, इसके बाद इस कंक्लूजन पे आए डॉक्टर के हम आपको मेडिकेशन नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बस आप जैसे कर रही हैं अपने आप को, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी स्ट्रेस लेवल को, हर चीज़ को आप कंट्रोल करें एंड यू शुड बी फाइन, ठीक है। तो मैंने कहा चले आज मैं इस बात के ऊपर जो है ना आपके साथ एक दफ़ा बात करती हूँ कि देखें, जिनको मेडिकेशन लगी हुई है वो कभी भी अपनी मेडिकेशन ना छोड़े जब तक डॉक्टर नहीं कहते, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको कोई भी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़, बीमारी, परेशानी आ जाती है ना, तो अगर आप टाइम के ऊपर उसको टैकल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं ना, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और अपने आप के अंदर वो तब्दीलियां लेके आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो ट्रस्ट मी कि माशाल्लाह से माशाल्लाह मैं आपके सामने ही हूँ कि आपको ना ही मेडिकेशन लगती है, और अगर लग भी जाती है तब भी जो है ना आप आहिस्ता 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 अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अल्लाह करे तो वो आपकी मेडिकेशन हट सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बात कहती हूँ कि देखिए, और जो मैंने अपनी ज़ात पे रख के फील की है, ठीक है, कि किसी भी डाइट से पहले, किसी भी मतलब खुराक से पहले, किसी भी दवाई से पहले दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मस्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो बैलेंस रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं या आपके रिवर्स हो जाते हैं। एक सबसे पहले आपके ऊपर दुआओं का वसीला होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि दुआओं से ज़्यादा दवा कोई नहीं है, ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं है दुआओं से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो है ना आपको इसको सेटल कर रखना है, ठीक है। जब तक आप अपने इस दिमाग को सेटल करके नहीं रखेंगे ना, मैं कहती हाँ तुसी लख खुराकां खा लवो, तुसी लख एक्सरसाइजां कर लवो, तुसी जो मर्जी कर लवो ना, तुसी नहीं अपने बैलेंस पकड़ सकते, ठीक है। सो मैंने अपने ऊपर रख के ये बात की है कि जब मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की ना कि बीबी ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ तेरे वास्ते फ़ायदेमंद होती तो उन्हें तेनू ए नुकसान नहीं सी देना, तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इसकी वजह से उसको साइड पे करो। और अपने आप को इस तरह के मतलब मेंटल हेल्थ में रखो, मेंटल स्टेट में रखो जिसमें आप अपने आप को खुश फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, सुकून फील करते हैं, और उस तरफ जाने ही ना दो दिमाग को जिस तरफ आपको जो है ना कोई परेशानी फील होती है। मैं कल किसी के साथ एक बात कर रही थी और मैं आज भी कहूँगी कि देखें, ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा जो है ना बड़ा मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को दिमाग से निकालनी, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी बाज़ दफ़ा कोशिश कर लेना, वो घूम फिर के जो है ना आपके दिमाग को अटक जाएंगी। आप अपने दिमाग को बिज़ी करके रखते हैं, आप अपने आप को बिज़ी करके रखते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं कि ये सोच के कि मेरे दिमाग में वो सोचें ना आए, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से फारिग होके बैठते हैं तो कुछ चीज़ें हैं वो दोबारा से आपके दिमाग को ना आके बैठ जाती हैं आपके जहन के अंदर। और मैं जिनसे बात कर रही थी मैं उनको बता रही थी कि इसका हल मैंने ज़िंदगी का ये निकाला है, और आपको भी मैं ये कहूँगी कि आप ट्राई करके देखें कि जब आप ऐसा फील करें
کہ جیسے ہی آپ تھوڑے سے بیٹھتے ہیں یا کوئی سکون میں آتے ہیں تو آپ کا دماغ دوبارہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے یا ان لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے آپ کو اس سٹیٹ پہ لا کے چھوڑا ہے. تو میں کہنی ہاں پھر تسی اپنے ذہن وچ نا وہ چیزاں یاد کرنیاں شروع کر دو ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ. ٹھیک ہے, یہ بات بجا ہے کہ انسان کو اپنے دل کے اندر ایسی جو ہے نا فیلنگز دوسرے کی طرف رکھنی چاہیے جس میں آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں یا اس کو دوبارہ سے چانس دینا سیکھیں. لیکن اس کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جن کی کیٹیگری ایکسٹریم پہ ہوتی ہے نا, جنہوں نے آپ کو ایکسٹریم پہ ڈیمیج کیا ہے, ان کا یہی حل ہے کہ ان کو دوبارہ چانس نہ دیں زندگی کے اندر. اور جب بھی وہ دوبارہ سے آپ کے ذہن پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ ان کی وہ چیزیں یاد کریں جہاں پہ دوبارہ سے آپ کا ذہن, آپ کا دل آپ کو کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, میں نے ان کی طرف نہ سوچنا ہے, نہ جانا ہے, نہ آنے دینا ہے, نہ کچھ نہ کہا. تو یہ میں نے ایک زندگی میں نا دیکھا ہے, یہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے بجائے کہ آپ بیٹھ کے نا وہ چیزیں ریوائنڈ کریں کہ بھئی میں نے ان کے لیے یہ کیا, انہوں نے مجھے یہاں پہ ہرٹ کیا, یا یہ ایسے کیوں ہوا, ویسے کیوں ہوا, یا وہ اچھے تھے میں بری تھی. کچھ بھی نہ سوچیں. جس نے ایک حد تک آپ کو ڈیمیج کر دیا نا, اس کے اوپر یہی میں کہتی ہوں کہ حل ہے کہ جب وہ آپ کے ذہن کے اوپر آ کے حاوی ہونے کا ہو نا, تو آپ ان کی وہ چیزیں یاد کریں, وہ باتیں یاد کریں جن باتوں سے آپ کے دل میں اور مضبوطی آئے اور آپ کو حوصلہ ملے کہ ٹھیک ہے بھئی لیٹ گو, جانے دو. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے زیادہ ڈسٹرب نہ کریں, اور دوبارہ آپ کو انرجی لیولز آپ کے اوپر سپائک کر جاتے ہیں کہ آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی میں نے نکلنا ہے آگے, میں نے آگے نکلنا ہے. ٹھیک ہے جی, باقی ڈائٹ کو کنٹرول کریں, ایکسرسائز کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, اور خوش رہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے آپ کو ایک ببل میں رکھیں, ایک باکس میں رکھیں. اس ببل سے جہاں آپ کو فیل ہونا کہ میں تھوڑا سا باہر نکلوں گی یا نکلوں گا تو وہ مجھے ڈسٹرب کریں گی چیزیں, تو اس میں نکلنے ہی نہ دیں, سٹاپ لگا دیں. ٹھیک ہے جی, تو چلیں میری دعا ہے آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے, صحت دے آپ کو, اور جو آپ کو تکلیف ہے, دوائیاں آپ کو لگی ہوئی ہیں, میڈیکیشن لگی ہوئی ہیں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنی مدد خود کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. تو جب ہم انسان اپنی مدد نہیں کرتے نا, ہم اللہ کو مایوسی کا دکھاتے ہیں سگنل. ٹھیک ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اپنی مدد پہلے خود سے کریں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی, تو چلیں اللہ سونے دے والے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اب جو ہے ہم اپنی مزے کی چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.